انڈیا ورسز انگلینڈ بہت ہی تگڑا میچ جو ہے ہمیں دیکھنے کو ملا, لیکن ان دی اینڈ انڈیا ہیو ون دا سیکنڈ سیمی فائنل اینڈ دے ہیو کوالیفائڈ فار دا فائنل آف T20 ورلڈ کپ. انڈیا اور نیوزی لینڈ کا جو فائنل میچ ہے وہ 8 تاریخ کو احمد آباد میں کھیلا جائے گا, اور ایک نظر ڈالتے ہیں کہ انڈیا نے کب کب ورلڈ T20 ورلڈ کپ میں کوالیفائی کیا ہے. فائنل ان 2007, پھر فائنل ان 2014, فائنل ان 2024, فائنل ان 2026. زبردست اچیومنٹ, کانگریٹس ٹو بوتھ دا ٹیمز اور آل دا بیسٹ فار دا فائنل. بہت بڑا فائنل, ہم جیسے آج میچ ہوا ہے یہی ہم جو ہے میچ دیکھنا چاہتے ہیں. باسط بھائی, مزہ آیا میچ کا؟ جیسی کرکٹ ہم دیکھنا چاہتے ہیں, مطلب ہمارے ادھر نہیں دنیا میں جو لوگ دیکھنا چاہتے تھے, آج وہ میچ ہوا ہے اور جیتا انڈیا ہے 7 رن سے, لیکن کرکٹ کی جیت ہوئی ہے. ویری ویل ڈن دونوں ٹیموں کے لیے. کامی, یہ تو ہمیں پتا تھا کہ ہائی سکورنگ میچ ہوگا, اور اس وینیو پہ جتنے میچز ہوئے ہیں وہ تقریباً یہی ہوتا ہے کہ بیٹرز کو جو ہے وہ سوٹ کرتی ہیں یہاں کی کنڈیشنز جو ہے. بولرز جو ہے ان کے لیے ہارڈ ٹائم ہوتا ہے, ظاہری بات ہے 250 پہ اگر 246 بنے گا تو وہ مشکل ہی ہوتا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے کہ دونوں ٹیمز, میرے خیال میں بیٹنگ میں تو انہوں نے 100 آؤٹ آف 100 ملنے چاہیے, لیکن بولنگ اور فیلڈنگ میں تھوڑا سا فرق رہ گیا. بالکل ایسے ہی ہے, اور میرے خیال سے ایسا سیمی فائنل اس سے پہلے کبھی دیکھا نہیں. ہائی سکورنگ 253 رن 7 رن سے میچ ہارنا, زبردست سینچری, دونوں ٹیموں کی طرف سے بیٹنگ آؤٹ کلاس. بالنگ نظر آئی ہے کہ دونوں ٹیموں کے پاس ویک تھی, لیکن صاف فرق نظر آ رہا تھا بمراہ کا. بمراہ نے جیسے بالنگ کی ہے اور ساتھ فیلڈنگ جیسے انڈین ٹیم نے آج کی ہے نا, انبلیویبل اور ٹاپ کلاس کرکٹ ہوئی ہے. جتنا کریڈٹ ہم انڈین ٹیم کو دے رہے ہیں نا, میرے خیال سے اتنا ہی کریڈٹ انگلینڈ ٹیم کو دینا چاہیے کہ گیو اپ نہیں کیا انہوں نے لاسٹ بال تک. بہت اچھے. شاہد بھائی, آپ کی نظر میں ٹرننگ پوائنٹ کیا تھا اس میچ میں؟ دیکھیں, ٹرننگ پوائنٹ ایک سے زیادہ تھے. ایک تو 15 رنز پر سیمسن کا کیچ گرنا, وہ بڑا کروشل تھا. اس نے جس طرح اننگز کے لیے, اور بروک نے آ کے کہا کہ میں ہینڈز اپ کرتا ہوں, میری وجہ سے ایک بڑا کروشل کیچ گرا. پھر 18ویں اوور میں جسپریت بمراہ نے جو 6 رنز دیے نا, وہ کمال کا اوور تھا. ان کے 3 اوور میں 48 رن بنے انڈیا کے, ان کے 3 اوور میں 37 بنے, تو وہ ایک فرق ہو گیا, اور 18واں اوور بڑا ٹرننگ پوائنٹ تھا اس میچ. باسط بھائی, سنجو سیمسن اگر جو ناک آؤٹ سٹیج والا میچ تھا اگینسٹ ویسٹ انڈیز, وہ اننگز اور آج کی اننگز اگر آپ یہ دیکھیں, اگر کوئی ان فارم ہو تو پھر اس کو اپنی فارم کا پورا فائدہ اٹھانا چاہیے, اور وہ آج دکھا. آپ بات کریں جو انگلینڈ ریلائی کر رہا تھا وہ تھا جوفرا آرچر پہ اور عدیل رشید پہ, یہ ان کے مین بولرز تھے. پھر جمی اوورٹن تھا, پھر اس کے بعد آپ ول جیک کی بات کریں یا سیم کرن کی آپ بات کریں, تو یہ وہ ہیں کہ ان سے اتنی زیادہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں. بٹ جس طرح وہ جوفرا آرچر کے اگینسٹ کھیلا اور عدیل رشید کے اگینسٹ کھیلا, کیا کہیں گے؟ ٹاپ کلاس بیٹنگ. شعیب بھائی, ایک 40 اوور میں 499 رن بن رہے ہیں, تو اس کا مطلب ہے نا کہ کتنی ہی زبردست پاٹھا پچ تھا. اور بالر کی پٹائی ہوئی ہے, جوفرا کی بھی پٹائی ہوئی ہے, وہاں سے ورون چکرورتی کی بھی پٹائی ہوئی ہے. بیٹسمین شپ ڈومینیشن والا میچ تھا آج, لیکن انڈیا کو کریڈٹ جاتا ہے کیپٹنسی اور ان کی فیلڈنگ. جو کیپٹنسی میں اس نے 16واں اوور بمراہ سے کروایا, 18واں اوور کرایا, اس نے میچ کو بالکل ہی ون سائڈ کر دیا. میں لاسٹ اوور پہ تو آنا ہی نہیں چاہ رہا کہ 22 رن بنے ڈوبے کے, لیکن جو 16واں اوور اور 18واں اوور کرا وہ بریلینٹ کیپٹنسی. اور میرے خیال ہے میرا مین آف دی میچ بمراہ ہے, دیا گیا اس کو سنجو سیمسن کو. وہ سنجو سیمسن نے بھی کہا جب ان کو مین آف دا میچ ملا, تو انہوں نے بھی یہ بولا کہ ایکچوئل میں مین آف دا میچ آج کے میچ میں وہ بمراہ کو ہونا چاہیے, جو کروشل اوورز انہوں نے آ کے کرائے. کامی, آپ کو یہ لگتا ہے کہ آل راؤنڈرز یہ ہوتے ہیں؟ شیوام دوبے ٹھیک ہے انہوں نے ایک ہی اوور کیا لاسٹ والا آ کے, لیکن بیٹنگ میں کیا زبردست ان کو آج پروموٹ کیا گیا, ان کو اوپر بھیجا, کیپٹن نہیں آئے, اور انہوں نے آ کے جیسے عدیل رشید جن پہ انگلینڈ کی ٹیم ریلائی کر رہی تھی کہ ہمیں وکٹس دلائیں گے, وہ اچھا میچ اپ تھا. وہ بالکل زبردست تھا. میچ اپ نہیں تھا, وہ بیٹنگ آل راؤنڈر ہے, ہماری طرح بالنگ آل راؤنڈر نہیں ہے کہ ایک دم 4 پہ آ کے وہ ویسے امپیکٹ پرفارمنس وہ ایسی دکھائے. اور ایکسلنٹ ڈیسیژن, اور عادل رشید کو انڈر پریشر کیا. اگر دوبے وہاں پہ نہ آتا تو شاید اس کو 40 کے بجائے 30 رنز ہوتے, رنز کم ہو جاتے, ایک آدھی وکٹ اور لے جاتا. تو دوبے نے ویسے ہی وہ کھیلا, وہ تو رن آؤٹ نہ ہوتا تو میرے خیال سے 270 پلس رنز ہو جانے تھے جیسے وہ کھیل رہا تھا. لیکن یہ ہے کہ
बुमराह की जैसे बॉलिंग है, विल जैक्स का जो कैच वहां पे टर्निंग पॉइंट मैं समझता हूँ, ठीक है संजू का कैच निकला है, संजू तो आज पहले ओवर में ऐसे ही आया था कि जैसे कैलकाटा में 97 पे नेट आउट था ना, वहीं से उसने स्टार्ट किया, जीरो से नहीं किया, ऐसी फॉर्म लग रही थी, और फॉर्म कितनी ब्लेसिंग है वो उसका पूरा फायदा उठा रहा है। तो बैटिंग क्लास नजर आई है दोनों टीमों की तरफ से, लेकिन बॉलिंग का जो आप कह रहे हैं फर्क नजर आ रहा है, सिर्फ फर्क देखें क्वालिटी है, क्वालिटी बुमराह के पास भी है ना, इसी बीच पे उसने बॉलिंग की है, ओवर करके दिखाए हैं ना, किस पे वो कामयाब रहा, 16वां और 18वां ओवर यॉर्कर की है उसने, यॉर्कर वाहिद है कि डेप्थ बॉलिंग में आप बचा सकते हैं, बड़ी हिट बचाने से उनसे भी नहीं लग रही थी, अगर वो यॉर्कर ना लगते तो शायद एक ओवर पहले मैच खत्म हो जाता। अगर थोड़े से शायद भाई पीछे मैचेस में चले जाएं तो सूर्या कुमार यादव से ना एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल हुए कि मैं ओपन पे खिलाऊं उनको, मैं 3 नंबर पे खिलाऊं संजू सैमसन के बारे में। आप उसको ओपन खिला लें, 1 डाउन खिला लें, और उसने जिस तरह आईपीएल में अपने आप को ग्रूम किया, इस वर्ल्ड कप से पहले तो वो किसी गिनती में ही नहीं था, वो तो बेंच पे बैठा हुआ था, वो तो रिंकू सिंह के साथ एक ट्रेजेडी हो गई, वो गया वापस और संजू सैमसन आया और वहां से उसने पलट कर नहीं देखा, आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है। बासित भाई हमेशा जो है ये डिबेट चलती रहती है संजू सैमसन पे, आपका क्या कहना है? मैं तो जो उसने 2 इनिंग्स खेल दी है ना, एक चेजिंग में और एक पहले बैटिंग करके, इनक्रेडिबल इनिंग्स, मतलब वर्ड्स आर लेस टू प्रेज हिज बोथ द इनिंग्स। शुएब, सच ये है कि वो प्लेयर्स की सिलेक्शन करते हैं अपने मुल्क के लिए, इंडिविजुअल्स के लिए नहीं। जैसे अभी इंटरव्यू आपने दिखाया कि मैं किसकी जगह खिलाऊं, संजू ने प्रूव कर दिया ना, आया ओपनर, परफॉर्मेंस करा बैक टू बैक, मतलब दोनों 100 ही करें उसने, 93 आप बोलें या 89 बोलें, ये 100 के बराबर ही हैं। तो वो प्लेयर्स को पिक करते हैं जो मुल्क के लिए अच्छा खेले। अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क में बार बार बोलना पड़ता है, हम प्लेयर्स को रेपुटेशन पे पिक करते हैं, ये नहीं देखते कि कौन हमारे मुल्क के लिए फायदेमंद है। वो चीज़ अगर हमारे में भी ऐसी मतलब सोच आ जाए तो हमारी टीम भी बेहतर हो सकती है। तो संजू की मिसाल सबके सामने है। ईशान किशन ओपनिंग में बहुत अच्छा कह रहा था, आप उसको मतलब इंडिया वाले नंबर 3 पे लिया, तिलक को 5 पे लिया। आज आप देखें ना, लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन अपनाया उन्होंने जी, सूर्या हट गया, अपने नंबर पे छोड़ दिया। हमारा कोच बोलता है नंबर 3 हमारे फिक्स है, कैसे, हाउ कम? लेफ्ट राइट कॉम्बिनेशन से देखे ना, उनके बॉलर भी डिस्टर्ब हुए। आप जो आदिल रशीद की बात करें, आप डुबे जिस नंबर पे आया वहां तिलक वर्मा भी आ सकता था ना जी, नहीं भेजा उसको। तो ये सोच जो है ये बताती है कि वो कितना कीन है, उनका सिस्टम कितना स्ट्रांग है, उनके पास प्लेयर्स हैं, ये बात सही है। हमारे पास इतने प्लेयर्स नहीं है, लेकिन प्लेयर्स वो लिए जाएं जो उस टूर्नामेंट के लिए बेस्ट हो। कामी हमारे, अच्छा चलो हमारे पास प्लेयर्स नहीं है या है वो सेकेंडरी है, तो बनाएगा कौन प्लेयर्स? नहीं, आप मुझे बताओ ना, आप पीसीबी के साथ रहे हो मेंटोर, आप समझते प्लेयर है या नहीं है? देखिए प्लेयर्स हैं, उनको ग्रूम करने की जरूरत तो ग्रूम किया जाता है ना, वो कैसे सिस्टम के साथ किया जाता है, सिस्टम के साथ किया जाएगा, तो लेकिन कंटिन्यूटी हाँ, चाहिए बिल्कुल उसमें। ऐसे ही किया जाता है, ऐसे ही प्लेयर्स बनते हैं। ये तो नहीं है कि आप एक लिस्ट का मैच भी ना खेलें और आप पाकिस्तान टीम में आ जाएं। वैल्यू आपने ये बनाई हुई है, 18 की एवरेज है, आप पाकिस्तान टीम में आके खेल लें। T20 में आपके 2 विकेट कीपर है, वनडे टीम अनाउंस होती है, उनमें से एक भी नहीं होता। ऐसे तो नहीं ना प्लेयर बनते, ऐसे तो टीमें नहीं चलती। संजू की जैसे बात है, देखिए हिस्सा नहीं था स्टार्टिंग में टीम का, वो बाहर बैठा हुआ है। ईशान किशन और अभिषेक शर्मा ने इम्पैक्ट डाल दिया पाकिस्तान के खिलाफ, जैसे परफॉर्मेंस कहीं पे भी नहीं, लेकिन मेंटली कितना स्ट्रांग है कि मुझे मौका मिलेगा तो मैं करके दूंगा। मैंने जो गलतियां पीछे की हैं वो दोबारा रिपीट नहीं करनी। वो अपना काम करता गया, गलतियां कम करता गया, और नजर भी आया कि प्लेयर ऐसे बनते हैं, मैच विनर ऐसे प्लेयर बनते हैं जिसको टीम का फायदा हो, अपने पर्सनल गोल नहीं होने चाहिए। तो वो झलक नजर आई है, वो अप्रोच नजर आई है, वो परफॉर्मेंस नजर आई है, जिसकी वजह से आज फाइनल खेल रहे हैं। नहीं तो वेस्ट इंडीज के खिलाफ 97 ना करे तो ये आज सेमीफाइनल भी नहीं खेलते। ऐसे शायद भाई सिलेक्शन पे बात हो रही है, बैकअप पे बात हो रही है, तो आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो है नई सिलेक्शन कमेटी भी अनाउंस की है। 2 पुराने लोग हैं, 2 नए आए हैं, जिसमें सरफराज है और मिसबाउल हक है, और साथ में आकिब भाई हैं, और साथ में उनके है असद शफीक। क्या कहना है इसके बारे में आपका? मुकम्मल कर दी सिलेक्शन कमेटी, और अब हमारे फॉर्मर प्लेयर्स को ही आकर हमारी क्रिकेट को सुधारना होगा। सरफराज अपनी जात में सॉरी मैं आपको यहाँ पे शायद भाई आप सही कह रहे हैं, हमारे एक्स क्रिकेटर्स को जरूर संभालना पड़ेगा, लेकिन यस मैन वालों को वो नहीं संभाल सकते। मैं आपको ये बता दूं, जितने हमारे एक्स क्रिकेटर्स हैं ना, अगर यस मैन बन के वहां पे आएगा वो नहीं कर सकता। अगर कोई आ रहा है तो बोलो भाई मुझे क्लैरिटी दो कि मैं इतने टाइम के लिए आ रहा हूँ, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे पहले
मुझसे कोई नहीं पूछेगा, मुझे टाइम फ्रेम दो। तो बिल्कुल एक्स सही। क्रिकेटर भी वो जो यस मैन नहीं है। हाँ, जब आप सिलेक्शन कर रहे हो तो उसी वक्त बोले अगर आपको कोई रिजर्वेशन हो, इसलिए कि या तो आप कन्विंस कर दें या आप कन्विंस हो जाएं। अगर आप नहीं हो रहे कन्विंस, वहीं बैठे, T20 वर्ल्ड कप खत्म हो जाए उसके बाद ना बोले कि मैं ये चाह रहा था और मैं ये नहीं चाह रहा था। आप उसी वक्त बोले, मीटिंग के दौरान बोले कि ये प्लेयर सही सेलेक्ट नहीं हो रहा, बहस करें और फिर उसके बाद बाहर निकले तो कन्विंस तो करके दोस्तों, निकले। अगर देखा ये होगा आपने तो हमारी क्रिकेट आगे बढ़ेगी, वरना ये इसी तरह हम सब। पाकिस्तानी मीडिया जसप्रीत बुमराह की बॉलिंग और संजू सैमसन की बैटिंग देख के हैरान और परेशान है। और दोस्तों, हर लम्हा पुरजोश शो में जो कि शोएब मलिक एंकर है उसके, उस शो में बासित अली, कामरान अकमल और शाहिद हाशमी, ये तीनों पैनलिस्ट है। वहाँ पे इन तीनों को जसप्रीत बुमराह और संजू सैमसन की ना चाहते हुए भी तारीफ करनी पड़ रही है दोस्तों। तो दोस्तों, ये पाकिस्तानी तो चाहते थे कि कल का मैच इंग्लैंड जीते, मगर इनकी बदकिस्मती देखिए, ये इस बार फिर इंडिया ने ही जीत हासिल की और फाइनल में अहमदाबाद में एंट्री कर ली। तो दोस्तों, अभी ने ना चाहते हुए भी इंडिया के परफॉर्मेंस पे इंडिया के परफॉर्मेंस के बारे में बात करनी पड़ रही है। तो दोस्तों, ये है पाकिस्तान की असलियत। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगली वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय।